receive him as their savior. Me oleksime julged ja jagaksime neile Jeesusest kui päästjast. But last Wednesday night, those of you who were here, remember we talked about the tribulation. Aga eelmine kord, kui sa olid siin, siis sa mäletad, et me rääkisime sellest kannatuste ajast. And we talked about the 21 judgments that will come during the 7 years of tribulation. Ja rääkisime siis sellest 21 siis kohtumõistmisest või kannatusest, mis siia maa peale tulid. Yes, I covered 21 points in one service. Ja kas sa kujutad ette, ma ühe teenistuse suutsin kõik 21 punkti läbi rääkida. The Lord helped us to do that. Et Jumal tõesti aitas meil seda teha. But just to make a long story short, you don't want to be here. Aga lihtsalt, et lühikokkuvõte võtta sellest, siis usu mind, sellel ajal sa ei taha olla siin maa peal. Amen. And so for us to escape that time, we just receive Jesus as our Lord now. Et selleks, et meie saaksime sellest ajast pääseda, me peame Jeesuse oma elu issandaks ja pääseks võtma praegu. But tonight we have another heavy message, so to Aga speak. teate, täna on meil kahjuks veel üks selline väga raske teema. These are things that we kind of don't like to talk about in church often. Need on sellised punktid, millest meie koguduses ei taha just meelsasti väga tihti rääkida. But the Bible is very clear about these things. Aga Piibel väga selgelt räägib nendest asjadest. And I think it is good for us to know about them. Ja ma usun, et see on meile oluline teada nendest. And I believe God will help us as we study these things and as we go into our future. Ja ma usun, et Jumal aitab meid, kui me uurime neid asju ja kui me läheneme tulevikule. And so I don't want you, as we study these things, I don't want you to have any fear and don't get scared at all. Kui me uurime neid punkte, siis ma ei taha, et sul oleks mingisugust hirmu, et sa kardaksid midagi. If you make the right choices in this life, Kui sina teed õiged valikud siin elus and if you make Jesus the Lord of your life, the main thing, ja sina teed Jeesusest oma elu isanda ehk siis kõige peamise asja, you will not have to face any of the things that we're going to talk about tonight. siis sa ei pea silmitsi seisma mitte ühegi nende asjaga, millest me siin täna räägime. But tonight we're going to talk about what we call the white throne judgment. Aga täna me räägime sellest, mida me Can you go to the nimetame, next timeline? mine järgmise slaidi peale, et me räägime täna valge trooni kohtujärjest. Oh, it's not even on there. I didn't Yeah, put it it's on not. there. Okay, well, Ei ole, Kristuse kohtujärg on enne seda. it's going to be right here. Ja see saab olema selle 1000 aasta lõpus. It should say right there, white throne judgment. but I See on didn't put it. seal täitsa lõpus, selle viimase kriipsu peal. It's right after the 1,000-year reign of Jesus. See on kohe peale seda 1000 aastast Jeesuse valitsemisaega. Is right at this line right here is going to be what we call the white throne, what the Bible calls the Ja white selle throne joone judgment. peal seal lõpus saab olema see, mida Piibel nimetab valge trooni aujärjeks And you just need to know this. või kohtuks. Ja sa peaksid teadma seda, God is righteous and he is just sa pead teadma, et Jumal on õiglane ja tema on õige and he will do things his way. ja tema teeb asju nii, nagu tema on neid ette näinud. He's going to do it exactly like he promised. Ta saab tegema asju täpselt nii, nagu ta on lubanud And we can't change that by our prayers. ja meie ei saa muuta Jumala plaane oma palvetega. We can just pray and say, all right, God, help me to do the best to be a part of your plan. Meie võime lihtsalt paluda, et Jumal aita minul anda oma parim, et olla osa sinu plaanist. But I want to open up your Bibles tonight to Revelations chapter 20. Aga kui sul on Piibel kaasas, siis tee see palun lahti Johannese ilmutuse raamatust 20. And we're going to spend most of our time here tonight in the book of Revelations. Enamuse tänasest ajast me veedame siin ilmutuse raamatus. But Revelations chapter 20, I'm going to start reading with verse 11 and we'll read down through verse 15. Aga Johannese ilmutus 20 ja me alustame 11. salmist ja loeme kuni 15. salmini. Revelations 20:11. Johannese ilmutus 20:11. Says, and I saw a great white throne and the one sitting on it. The earth and the sky fled from his presence, but they found no place to hide. Ilmutuse 20:11. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidunud aset. I saw the dead, both great and small, standing before the throne, and the books were opened, including the book of life, and the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvad trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järgi. Let me just help you here. When it says the dead, it is referring to those who are spiritually dead.
Ja ma ütlen väikse vihje, et siin, kus see räägib surnutest, siis räägib nendest, kes on vaimselt surnud. Those that do not have Jesus Christ as their Lord and Need, Savior. kelle elus Jeesus ei ole. And so verse 13, as we continue reading, Me loeme edasi 13. salmist. It says, and the sea gave up the dead, and the death, and the Hades gave up their dead, and all were judged according to their deeds. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude üle. And then death and the grave and Hades were thrown into the lake of fire, and the lake of fire is the second death. Ja surm ja surmavald visati tulejärve, see on teine surm, tulejärv. And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. And the church said, amen. Kogudus ütles aamen selle peale. Again, this is not going to be a real exciting message. Jällegi, see ei ole väga sinne õhutav või sinne põnev jutlus või põnevust tekitav. This is going to be a kind of a heavy one here tonight. See täna tuleb päris koormav ja raske. But you want to make sure that your name is written in the Lamb's Book of Life. Aga tead, sina tahad, et sinu nimi oleks kirja pandud sinna eluraamatusse. Not just hoping that we can go to heaven, but we can know that we're going to go to Mitte lihtsalt heaven. seda, et sa loodad, et äkki ma pääsen taevasse, vaid see, et sul on see teadmine, et We sina can lähed be taevasse. sure of this, Me võime selles kindlad olla, me võime selles veendunud olla. that Jesus is my Lord. Et Jeesus on minu eluisand ja And minu when päästja. I die, I get to go and be with him for Kui eternity. mina suren, siis ma pääsen taevasse ja saan veeta igavese elu koos temaga. And so as we look at these things tonight, I do want you to remember this. Kui me vaatame neid asju täna, siis pea meeles seda. God is a good God, and he is a loving Father. Jumal on hea Jumal, Jumal on armastav isa. And God is a good Father, but he's also very strict and very stern. Ta on väga hea isa ja ta on väga armastav isa, aga ta on ka väga range isa. And in what he asks of us, Ja see, mida tema meilt palub või mida ta tahab, et me teeksime, there is no there is no gray areas. It's either black or white. seal ei ole mingisugust halli ala, seal on kas õigesti või valesti. So, you know, there isn't, well, I kind of did what you said, God. Et seal ei ole midagi sellist, et kuule, Jeesus või Jumal, ma nagu tegin seda, mida sa tahtsid, nagu tegin, aga You either did or you didn't. aga sa kas tegid või sa ei teinud. And so if we do in, 50%, we don't do in 50%, and that means we didn't do. Kui 50% me mõtleme, nagu tegime, 50% nagu ei teinud, siis tegelikult me ei teinud. And so remember, this age that we are living in is this age of grace. Pea meeles ka see, et see aeg, kus me praegu elame, on see kogudusaeg, ehk siis Jumala rahuaeg. We're living in this time before the taking away of the church. Jumala armuaeg, me elame seal enne koguduse ülesvõtmist. We've talked about it as being the church age. Rääkisime, et see on nagu kogudusaeg. And this is an amazing time to be alive. Ja praegu on hea aeg olla elus. But let's just kind of look at this timeline again here tonight. Vaatame uuesti korraks seda ajajoont siin. The church age is going to end. Kogudusaeg või siis Jumala armuaeg lõpeb. And the next major event is going to be Jesus coming and taking away the church. Ja järgmine suur sündmum, mis saab toimuma, ongi see, et Jeesus tuleb oma kogudusele järele. And like we have talked about and studied, this could be at any moment. Ja nagu me rääkisime ja oleme õpetanud sellest, see võib olla igal hetkel. We could go and be with him in heaven forever. Me võime minna koos temaga ja veeta igaviku taevas. No one knows when this is going to happen. Keegi ei oska arvata, keegi ei tea, millal see võib juhtuda. We just need to do our best to live for him every day. Meie peame lihtsalt andma oma parima, et iga päev elada temale. And then after we are taken away, we will go to what we call the judgment seat of Christ. Ja peale seda tuleb, mida me nimetame Kristuse, Kristuse kohtu järgi, jah, täpselt. And we will go and we will appear before Jesus as believers in Jesus. Ja meie läheme Kristuse ette ja meie eest mõistetakse kohtu kui kristlased. And this will be the judgment for us and what we did here on this earth. Ja see on kohtumõistmine meie üle selle suhtes, mida meie oleme siin maa peal teinud. And our heart motive in serving Jesus will be judged. Ja meie üle mõistetakse kohut, et millised olid meie südame hoiakud Jumalat teenides. Did you serve him just to be seen, or did you serve him because you wanted to be pleasing to him? Kas sa teenisid Jumalat sellepärast, et sa tahtsid, et sind nähtaks, või sa teenisid Jumalat sellepärast, et sa tahtsid olla talle meelepärane? And the Bible tells us this, and we've studied it. Piibel räägib meile ja me oleme õppinud seda. That on that day you could lose everything about your life.
Et sellel päeval sa võid ilma jääda absoluutselt kõigest, mis sinu elus üldse on olnud. You will still be saved and go to heaven, but you would have no record of you even living. Sa pääsed küll taevasse, aga seda mingisugust jälge nagu ei jää sellest, nagu sa oleksid elanud. But there will also be those that after that receive a great reward. Aga on ka neid, kes saavad seisma Kristuse ees ja neil saab olema suur tasu. And I want that for me and I want that for Ja you. ma tahaksin, et see oleksin mina ja et see oleksid sina. Do you want a great reward Sa when you tahaksid face suurt Jesus? tasu selle ees, kui sa oled Jeesuse ees. Amen. And you might think, well, that's just pride. Sa No, võid it's mõelda, not. et kuule, see on uhkus, aga ei ole. That is the most humble thing that we could ever do, is to be able to give our crown at the feet of See on Jesus. üks alandlikumaid asju, mida me võiksime teha, et anda oma elu krooni tema kätte, kui et Jeesus, see on sulle. And so then there's going to come some things that we really haven't talked about. Ja siis tulevad veel mõningad asjad, millest me väga ei ole veel rääkinud. Here on the earth, before this 7 years of tribulation, Et siin 7-aastase, or during this 7, selle aja jooksul toimub siis maa peal 7-aastane see suur viletsusaeg või kannatuste aeg. there's going to be the Antichrist that will be revealed. Antikristus avalikustatakse. The one who will eventually rule and reign on the earth in that time. Tema, kes siis selle ajal saab valitsema kogu maa üle. The Bible also talks about him as being the beast. Piibel räägib temast ka kui metsalisest. But he's going to rise to power and there will be a time of chaos. Aga tema tõuseb valitsusse ja see aeg saab olema täis kaost. And also there will be revealed the false prophet. Ja samuti ilmutatakse ka valeprohvet. Once the Antichrist takes his place of authority, the false prophet will try to lead the world in the wrong way. Kui Antikristus tõuseb troonile siin maa peal, siis see valeprohvet üritab inimesi siis tema järgima panna. Teda järgima The panna. Bible calls the false prophet the great whore. Piibel kutsub seda valeprohvetit siis suureks hooraks And will deceive many. ja ta petab paljuid. And then is going to be the tribulation. Siis sellel ajal peale, kui need saavad aset leidma, siis tuleb see suur viletsus, suur kannatuste aeg. We're going to be with Jesus. We're going to be in heaven partying. Sellel ajal meie oleme Kristusega taevas ja pidutseme, But on the earth, they're going to start 7 years of tribulation. aga maa peal hakkab pihta 7-aastane kannatuste aeg. And the tribulation, as we looked at last week, the 21 judgments, Ja see kannatuste aeg ja need 21 kohtumõistmist, mis siia maa peale valatakse. 50 kilo stones falling from heaven is not going to be a good day. Tead, kui taevast hakkab 50 kiloseid kiviprahmakaid alla kukkuma, siis see ei ole hea päev. And so you do not want to be here. Seega sa ei taha olla sel ajal siin. But then after this time of tribulation, we see Jesus is going to come back again with us. Aga peale seda 7 aastat kannatuste aega me näeme, et Jeesus tuleb tagasi siia maa peale koos meiega. And then it's going to begin what we call the 1,000-year reign of Christ. Ja siis hakkab, mida Piibel nimetab 1000-aastaseks Jeesuse valitsemisajaks. And we will rule and reign with him on the earth, the Bible says. Ja Piibel räägib, et Kristus ja meie saame valitsema siin maa peal rahus 1000 aastat. And then at the end of this 1,000 years, where this line is, like I talked about, it should say the white throne judgment. Ja selle joone lõpus seal peaks olema kirjas valge trooni aujärg. Right here on that mark. Ja täpselt selle joone peal. And so this is where what we're going to talk about tonight. We'll just Ja leave it see at on siis teema, millest me täna räägime. But then after this, we see then there's going to be a new heaven and a new earth. Ja peale seda me näeme, et saab olema uus taevas ja uus maa. Satan will no longer be here. Saatanat enam ei ole siin. And we will discuss that here in a couple of weeks. Ja me räägime siin sellest ka paari nädala jooksul. But the white throne judgment that we're going to talk about tonight, it is the final judgment. Aga see valge trooni kohtumõistmine on viimane kohtumõistmine, mis saab toimuma. As believers, we will have already been judged. Usklikena meie üle on juba kohut mõistetud. We will be judged as at the judgment seat of Christ right after the rapture. Meie üle mõistetakse kohut Kristuse kohtujärje ajal. Yeah, and then martyrs who were Christians became Christians during the tribulation. Ja märtrid, kes siis surid selle 7-aastase viletsuse ajal. They will go and they will at the end of the 1,000 years they will go and appear before Jesus. Selle 1000 aasta Jeesuse valitsemise aasta nii-öelda lõpus tulevad ka need, kutsutakse üles, kes on surnud märtritena selle 7-aastase perioodi jooksul. And they will be judged.
ja ka nende üle mõistetakse kohut. But we will already have glorified bodies. Aga meil kõigil saab olema juba meie ülendatud ihud, jah. And then after that time, those that became Christians during the tribulation will receive their glorified bodies. Ja sel hetkel ka need inimesed, kes selle 7-aastase viletsuse ajal surid märtritena ja uskusid Jeesusesse, nemad saavad need ülendatud kehad. We don't have a lot of time to look at it, but this is talked about at the first part of Revelations chapter 20. Et meil ei ole väga palju aega selleks, et uurida seda, aga sellest räägib ilmutuse raamatu 20. peatüki alguse poole. Verses 4 and verse 5. 4. ja 5. salm. It says the martyrs will be judged, those that did not worship the beast or the Antichrist. Märtrite üle mõistetakse kohut, kes ei kummardanud ei valeprohvetit ega seda metsalist. And then the rest of the dead, those that are unbelievers, they will be brought back. Ja ülejäänud surnud uskmatud tuuakse sinna nüüd. So everybody who ever lived that did not put their faith in God or did not believe in Jesus. Seega kõik, kes on elanud ja ei ole oma lootust ja usaldust pannud Jumala peale. At the end of the 1,000-year reign of Jesus, they will be brought back to the white throne judgment. Selle 1000-aastase Jeesuse valitsemise ajal lõpus tuuakse nemad välja ja nende üle mõistetakse kohut. But here in Revelations 20 verse 6 it says this. Aga vaatame Johannese ilmutuse raamatu 20. peatüki 6. salmi. It says, "Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, and they will be priests of God and of Christ, and will reign with him for 1,000 years." Ilmutuse 26. salm. Õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest üles tõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga kuningatena 1000 aastat. So I want you to see that during this 1,000-year reign with Christ that we are here. Seega panen tähele, et selle 1000-aastase Jeesuse valitsemise ajal oleme meie sealsamas. Those that have not received Jesus are going to remain dead. Need, kes ei võta Jeesust vastu oma eluisanda ja päästina, nemad jäävad surnuks. They will not be brought back until after the 1,000 years. Need ei tooda üles enne, kui see 1000 aastat saab läbi. They will remain in the holding place of Hades, or hell. Nemad jäävad sinna surmavalla või siis Hadese Hell. või siis põrgu sinna küüsi. And so they will be there for that time. Nemad on seal kinnisel ajal. But here let's continue reading with Revelations 20 and verse 7. Aga loeme siit edasi ilmutuse raamatu 20. peatükist ja 7. salmist. It says, "And when 1,000 years is over, Satan will be released from his prison." Kui need 1000 aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti oma vanglast. And so during that 1,000 years, Satan will not be around. Nii et selle 1000 aasta valitsemise ajal ei ole saatanat seal. There's not going to be any deceiver. Ei saa olema petjat seal, valetajat. We're going to be living knowing that Jesus Christ is the Son of Me God. elame seal selles ajas teades, et Jeesus on Jumala poeg. It will be a paradise on earth. See on nagu paradis maa peal. But then Satan will be released at the end of that 1,000 years for a short time. Aga selle 1000 aasta lõpus lühikeseks ajaks lastakse saatan vabaks. And it says in verse 8 that he has a mission. Ja 8. salmis räägib sellest, et ta on eesmärgiga seal, tal on missioon. He will go out and deceive the nations from the four corners of the earth, Gog and Magog, and gather them for battle, and the number of them will be like the sands of the seashore. 8. salm, ning ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmamaa 4 nurgas, Googi ja Magoogi, koguma sõtta neid, kelle arv on nagu mereliiv. And they marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city that he loves, but then fire came down from heaven and devoured them. Ja nad tulevad üles ilmamaa lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna ja taevast langeb tuli ning sööb nad ära. And then the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur and fire, where the beast and the false prophet had already been thrown, and they are tormented day and night forever and ever. Ja kurat, nende eksitaja visatakse tulle ja väävli järve, kus on metsaline ja valeprohvet, ning neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti. So, this is a good verse for you to know, Revelations 20:10. Seega see on hea salm meelde jätta, ilmutuse raamat 20:10. Every time the devil tries to make you worried about your future,
kui saatan tahab panna sind muretsema sinu tuleviku pärast. Every time he comes and starts lying to you in your little head. Iga kord, kui saatan tuleb sulle õla peale, hakkab sulle väikese valesid kõrva sisse poistama. You could just go open your Bible to Revelations 20:10. Siis sa võid minna oma Piibli ilmutuse raamatuse 20. peatükki ja lugeda 10. salmi. And you need to say, I know God is going to take care of me in my future, but devil, let me tell you about your future. Et sa võid öelda, et saatan ma tean, et Jumal kannab hoolt minu ja minu tuleviku eest, aga saatan ka seda, milline sinu tulevik on. And so this is where the devil, Satan, is going to be eternally defeated. See on see koht, kus saatan igavikuliselt saab võidetud. And so we see here the Bible tells us that after the 1,000 years he will be released for a short time. Seega me näeme, peale seda 1000-aastalist Jeesuse valitsemisaega saatan lastakse vabaks. He's going to put together a large army to come against Jesus. Ta paneb kokku suure armee, et tulla Jeesuse vastu. And then fire from heaven will come and stop that whole thing. Ja siis tuleb tuli taevast ja peatab kõik selle. And the devil will be thrown into the lake of fire. Ja saatan visatakse tulejärve. And he will join the beast or the Antichrist. Tema siis saab kokku see metsalise ehk siis antikristusega. And also the false prophet. Ja ka vale prohvetiga. And when did the Antichrist and the false prophet get thrown in there? Millal siis vale prohvet ja see metsaline või siis antikristus visatakse sinna? The false prophet, yeah, you said both. When did they get thrown in there? Millal need kaks visatakse sinna siis? Well, they get thrown in there when Jesus returns with the church. Nemad visatakse sinna siis, kui Jeesus tuleb tagasi koos kogudusega. They will no longer be around. He's going to take care of them right away. Antikristust ja vale prohvetit ei saa olema see 1000-aastase aja jooksul samamoodi. Nemad visatakse sinna, kui Jeesus tuleb tagasi. The Bible says at that time Satan is going to be chained up. Piibel räägib sellest, et saatan selleks ajaks aheldatakse. And he'll be chained up for 1,000 years. Ja ta pannakse ahelaisse 1000 aastaks. Then he'll be released for a short time and then he will join them in the lake of fire. Siis ta lastakse vabaks lühikeseks ajaks ja siis pannakse ka tema sinna tulejärve. And so, we're talking about the white throne judgment. Aga me räägime valgest sellest kohtujärjest. And we're talking about everyone who has ever lived. Me räägime kõik, kes on elanud. We will all live forever. Me kõik inimesed elavad igavesti. You need to understand that it's not just Christians that live forever. Sa pead mõistma seda, et mitte ainult kristlased ei ela igavesti. Every human will live forever. Iga inimene, meie kestusaeg on igavene. We are eternal beings. Me oleme kõik igavesed olendid. But what we choose to do in this life is going to determine how we spend eternity. Aga see viis, kuidas meie otsustame elada seda elu, otsustab ära, milline meie igavik välja näeb. And so we will either live forever or we will be dying forever. Seega me kas elame igavesti või me sureme igavesti. And so there is no end to any of this for any of us. Seega mitte millegile neist, mitte kummagile neist ei ole lõppu mitte kunagi. And so we will either live forever with the Lord. Seega me kas elame igavesti koos isandaga. Or we will be forever in torment in the lake of fire. Või me oleme igavesti piinades selles tulejärves. And Jesus said the lake of fire was not created for man. Ja Jeesus räägib sellest, et see tulejärv ei olnud loodud inimeste jaoks. It was created for Satan and all of his fallen angels. See loodi saatana ja tema langenud inglite jaoks. But those that are deceived by him will join him there. Aga nemad, kes tema poolt saavad petetud, ühinevad temaga seal. And this will be a place of eternal torment. Ja see on paik, mis on igavesi piinu täis. And so back in verse 11 it says this. 11. salmis ütleb seda. It says, and I saw a great white throne and him who was seated on it, and the earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. Johannese ilmutus 20:11. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidunud aset. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the books were open, and another book was open, and it was the book of life, and the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Ja ma nägin surnuid suuri ja pisikesi seisavad trooni ees ning raamatud avati, teine raamat avati, see on eluraamat ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järgi. So this is talking about the judgment of those that are unsaved or those that have not received Jesus as their Lord. Räägib nende üle kohtumõistmisest, kes ei ole Jeesust oma elu isandaks ja päästjaks võtnud. And so say unsaved. Need ütle, kes ei ole päästetud, kes ei ole päästmata. I just want you to know who we're talking about.
Me räägime nendest, kes ei ole päästetud, päästmatud, We're talking about those that have not received Jesus. kes ei ole vastu võtnud Jeesust. And those who have actually rejected Jesus were going to be judged. Õigemini nende üle, kes on eemale tõuganud Jeesuse omedust. We who have accepted Jesus, we will be with him. Meie, kes me oleme vastu võtnud Jeesuse, saame olema koos temaga. But you need to know the only way to eternal life with God is through Jesus. Aga sul on vaja teada, et ainus tee igavesse ellu koos Jumalaga on läbi Jeesuse. There is no other way. Mingit muud teed ei ole. Amen. Say Jesus is the way. Ütle, Jeesus on ainus tee. Jeesus on ainus tee. I mean, he's the only way to eternal life. Tema on ainus tee igavesse ellu. And so those that are dead spiritually, Nemad, kes on vaimselt surnud, they are now going to be standing before God. nemad nüüd saavad seisma Jumala ees. All of the people throughout history who lived without being righteous before God will stand before him. Kõik inimesed, kes elus on elanud oma elusid, olles mitte õiged Jumala silmis, nende üle mõistetakse kohut. And this will be the white throne judgment. Ja see saab olema valge trooni kohtujärg. And so again, let me just go over this real quick. If never mind, I'll skip it. All right, John chapter 3:16 says this. Johannese You don't need to turn there. Johannese 3:16 ütleb. It says, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life." Et nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et kes iganes usuvad temasse, võiks saada päästetud. Right? Close enough. Yeah. And so when an unbeliever dies, one who has not accepted Jesus, Kui uskmatu sureb keegi, kes ei ole vastu võtnud Jeesust oma elu päästjaks. in most cases, those people have rejected Jesus and said, well, that's I don't want to Ja believe that. enamjaolt nad mitte ei ole vastu võtnud, vaid nad on lausa eemale tõuganud Jeesust, ütlevad, kuule, teda ma küll ei taha. They will perish. Nemad saavad hukka. They will go to a holding place. Nad lähevad nii-öelda vahepealsesse kinnipidamisasutusse. And so when an unbeliever dies, they go to what the Bible describes as hell. Kui uskmatu sureb, siis ta läheb paika, mida Piibel põhimõtteliselt kirjeldab põrguna olevat. Hades Hades või siis surmavalds or the grave. või siis haud. And so those are the three places that the Bible how the Bible describes this place of those who die who have not received Jesus. Need on nagu kolm nimetust, mida Piibel annab nendel paikadel, nende inimeste kohta, kuhu nad lähevad, kes ei usu Jumalasse. This place is separated from the children of God. See paik on eraldatud Jumala lastest. And you are separated from the life of God. Ja sa oled eraldatud Jumala elust. You are going to be very conscious and aware of where you are and what is happening. Sa oled vägagi teadlik sellest, kus sa oled ja mis toimub. And so dead actually doesn't mean non-existent. It just means spiritually dead. Surnud ei tähenda, et sa enam ei eksisteeri. Surnud tähendab lihtsalt seda, et sa oled lihtsalt vaimselt surnud. And so Hades is a holding place for spiritually dead people. Seega Hades või surmavald on nende inimeste hingede jaoks, kes ei usu Jumalasse. Or we could call it hell. Võime seda põrguks nimetada. So hell is not the same as the lake of fire. Põrgu ei ole päris see, mis on see tulejärv. Hell and the lake of fire are two different things. Põrgu ja tulejärv on kaks erinevat paika. But hell is where you go when you don't believe in Jesus now. Aga põrgu on see koht, kuhu sa lähed, kui sa praegu ei usu Jumalasse. But the lake of fire is where you will go after the white throne judgment. Aga tulejärv on see paik, kuhu sa saad minema sealt peale valge trooni kohtujärgi. No human will be sent to the lake of fire until Revelations 20 verse 10 after this. Ühtegi inimest ei ole saadetud sinna tulejärve, enne kui siin kirjeldab seda ilmutusraamatu 20. peatükis. But after this is the point where all of Hades will be thrown into the lake of fire. Aga peale seda hetke siis kogu Hades visatakse sinna tulejärve. Remember there's a story in Luke chapter 16? Mäletad, Luuka 16. peatükis on üks lugu. It's a story of a rich man and his servant Lazarus. See on lugu rikast mehest ja tema teenrist Lazarusest. And scholars believe that this is an actual real story that Jesus was describing. Ja Piibli uurijad usuvad, et see oli tõesti sündinud lugu sellest, mida Jeesus rääkis, mis oli toimunud. Because Jesus actually used names. Sest Jeesus nimetas päris nimesid. He didn't say,
well, say there was a man and two were walking and blah, blah, blah. ta ei öelnud, et oli kaks meest, kes käisid kuskil lihtsalt. No, but he actually used names, and so scholars believe Jesus was reporting something that he actually had seen. Aga ta kasutas nimesid, sellepärast Biibli uurijad usuvad, et see oli tõesti sündinud lugu, millest Jeesus kirjeldas. And when you die at this time, before Jesus went to the cross, kui sa sured nii-öelda enne seda aega, kui Jeesus läks ristile, there was, the holding place had three different parts to it. Siis seal oli ka selline vahepealne osa, mis koosnes kolmest kohast. The holding place was, one side of it was torment. Üks pool oli selline piinamine ja piin. And then there was a great divide. Siis oli suur lõhe või selline eraldus. And then the other side was paradise. Ja teisel pool oli paradiis. Was what we also call Abraham's bosom. Mida me nimetame ka Abrahami süleks. But this was divided into different places. Ja see oli nii-öelda siis jaotatudki erinevateks osadeks, erinevateks kohtadeks. And because of his faith in Jesus, this poor man went to Abraham's bosom or paradise. Ja tänu usku Jeesusesse, Or because of his faith in God, not Jesus. Sorry. kuna see teener uskus Jumalasse ja teenis Jumalat, siis tema, kuigi ta oli vaene, pääses sinna paradiisi. And then the rich man went to hell. Ja see rikas mees läks põrgusse. And remember, the rich man said, can you just dip your finger in some water and touch my tongue with it so I can get just a little bit of relief? Ja mäletad, seal loos see rikas mees ütleb, kas sa võiksid oma sõrme panna siia vette ja lihtsalt puudutada mu keelt, et natukenegi mulle leevendust oleks. And he couldn't do it. Ja ta ei saanud seda teha. And then the man said, well, can you please just go back and tell my family to serve God? Ja siis ta ütleb, et see rikas mees ütleb sellele teenrile, et kas sa saaksid minna üles ja minu pere hoiatada, et nad teeniksid Jumalat. But he couldn't. Aga ta ei saanud seda teha. And so we see that these two places were near each other, but they were separated. Me näeme seetõttu, et need kaks paika olid lähestikku, aga nad olid eraldatud. Now we know the Bible tells us this. Me teame, Piibel ütleb meile seda. That when Jesus died, he went to Abraham's bosom or the paradise. Et Jeesus läks sinna Abrahami sülle või siis sinna paradiisi. And it says that he led the captives from there to heaven. Ja ta juhatas kõik, kes olid seal taevasse. And so when he died on the cross, Seega kui Jeesus suri ristil, Jesus first went to hell. Jeesus läks kõigepealt põrgusse. He was there and he defeated hell and defeated Satan. Ta oli põrgus, ta võitis põrgu ja võitis saatana. And he crossed this great divide. Ja ta läks sellest tühimikust üle. He's the only one who ever has or ever will. Ta on ainus, kes on kunagi läinud ja ainus, kes üldse on võimeline olnud minna. And he went to the other side and he began to preach, I am the Messiah. Sinna teisele poole, sinna paradiisi ja ta läks sinna paradiisi ja kuulutas, et mina olen Messias. I'm the one you've been waiting for. Mina olen see, keda te olete oodanud. Do you believe in me? Kas te usute minusse? And they would have been stupid to say no. Ja nad oleksid väga rumalad olnud, kui nad oleksid öelnud ei. Everybody said, yes, we Kõik believe. ütlesid, me usume. And he said, follow me, let's go to Ja heaven. järgnege mulle, lähme koos taevasse. And they took off out of there, and now Abraham's bosom is empty. Ja nad läksid sealt ära kõik koos ja Abrahami süli on tühi. There's no reason for anybody to go there now. Selles ei ole mingisugust põhjust, et keegi sinna üldse läheks. When they were put in Abraham's bosom because they had righteousness given to them by credit. Kui nad läksid sinna, siis see oli lihtsalt sellepärast, et They had righteousness given to them by credit. neil Like it hadn't been paid for yet. et neil nagu oli, nad said vabaduse või siis selle õiguse enne nagu ettemaksuga, kuna Jeesus ei olnud veel surnud ristil. Nagu laenuks. All right, have you ever bought something on a credit card? Kas sa oled nagu kunagi krediitkaardiga Or do you know how a credit card works? Või tead, kuidas krediitkaart toimub? You go into the shop and you say, I want a new TV. Sa lähed poodi, ütled, et mina tahan uut telekat. And you give them this card. Ja annad neile krediitkaardi. Now the better card to have is a debit card. It just takes the money right out. That's the better card to have. Nüüd parem on, kui see on lihtsalt see debetkaart, see lihtsalt võtab su selle arvel oleva raha võtab ära. But there is a credit card, which is horrible. Aga on olemas ka krediitkaart, mis on kohutav. Because you can buy whatever you want. Sest sa võid osta mida iganes tahad. And you haven't paid for it yet. Ja sa ei ole veel selle eest maksnud. Then the bill comes the next month and you have to start paying. Ja järgmisel kuul
hakkavad arved ilmuma ja siis sa pead hakkama maksma selle Well, eest. this is kind of how it was. They had righteousness given to them, See on sarnane sellega, mis seal toimus, sellepärast et nendele inimestele oli antud õigsus, but it had not been paid for yet. aga selle eest poldud veel makstud When täielikult. Jesus died on the cross, he paid for their righteousness so that they could go to Kui heaven. Jeesus suri ristil, siis tema maksis nende eest, et nemad võiksid pääseda taevasse. But everyone else was in hell on the other side. Aga kõik teised olid teisel pool põrgus. They were unbelievers. Kõik olid uskmatud. They were in this holding place, and they are still there waiting for the white throne judgment. Nad olid ja on ikka veel seal selles põrgus ootamas seda valge trooni kohtujärge. Today, everyone who dies without receiving Jesus as their Lord goes to hell, Hades. Täna kõik, kes surevad ilma, et nad tunneksid Jeesust kui oma isikliku päästjana ja isandana, lähevad põrgusse või sinna surmavalda. And so they are there, they are conscious, they are dying and in Nad on torment. seal, nad on teadlikud, nad on suremas seal Torment. piinades. And so this is a holding place Aga see on selline nagu vahepealne peatus. until this white throne judgment, this throne that we were just reading about, Kuni tuleb see valge trooni kohtujärg, where they will come and they will stand before Jesus and give an account of their lives. kus nad tulevad Jeesuse ette ja nad vastutavad kõige selle eest, mida nad on elus teinud. Let me just give you a couple places in the Bible. You don't need to turn there, but you could write these down. Sa ei pea sinna minema, aga pane endale kirja ühed kohad siis piiblis. Luke chapter 8, verse 17. Luuka 8:17. Luke 8:17. Luuka 8. peatükk ja 17. salm. It says, "For all that is secret will eventually be brought open, Sest kõik, mis on salajas olnud, saab avalikustatud. and everything that is concealed will be brought to light and made known to all." Ja kõik, mis on olnud varjatud, saab avalikustatud kõigile. And so this is talking about when sinners go and stand before this white throne. Ja see on see aeg, kui räägib sellest, et kõik need patused lähevad Jumala ette, Stand before the throne. et seista selle trooni ees. And they will think that maybe they've got away with something, but they won't. Ja nad mõtlevad, et kuule, äkki ma olen ikka kuidagi pääsenud, aga nad ei ole seda teinud. Ecclesiastes chapter 12, verse 14 says this. Koguja 12:14 ütleb It nii. says that every secret thing will be judged. Sest Just say what I say. Okay, et iga salajase asja pärast mõistetakse kohut, Whether it would be good or bad, everything is going to be judged. olgu see hea või halb, sellest mõistetakse kohut. And then in Romans chapter 2, verses 5 and 6, Ja siis roomlaste kiri, teine peatükk, 5-6 salm. it's Romans 2, 5 and 6. Roomlastele 2, 5-6. It says, "But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourselves for the day of God's wrath, when his righteous judgment will be revealed." Roomlastele 2:5. Sa talletad endale viha oma kanguse ja pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtumõistmise ilmumise päevaks. For God will repay each person according to what they have done. Mil siis, kes tasub igaühele tema tegude järgi. And so really there's scriptures throughout the whole Bible that are talking about this day of judgment for the sinners, those that have not received Jesus. Seega tegelikult, kui sa nüüd märkad, siis läbi terve piibel räägib sellest ühest päevast, mis on tulemas. Now our judgment, Jesus took for us. Nüüd meie kohtumõistmise Jeesus võttis enda üle. Hallelujah. Halleluuja. Now we stand before God Meie seisame Jumala ees and God says, "What have you done?" ja Jumal ütleb, et mida sa oled teinud. Jesus is going to step up and say, "Don't worry about it. I paid for it all." Ja Jeesus seisab sinu ette ja ütleb, et ära muretse selle pärast, ma olen maksnud selle eest. And God will say, "Then go ahead and enter in." Ja Jumal ütleb, et olgu pealegi, siis sa oled vaba minema. On this white throne judgment day, Selle valge trooni kohtujärje päeval people are going to go stand before God. lähevad inimesed Jumala ette And God's going to say, "What have you done?" ja Jumal ütleb, et mida sa oled teinud. And Jesus will not be able to go stand in front of them. Ja Jeesus ei saa minna nende vahele And they will be judged for their life, ja nende elude üle mõistetakse kohut. good or bad. Olgu see hea või There's halb. nothing that they could do to be good enough. Seal ei ole mitte midagi, mida nad saaksid teha selleks, et olla piisavalt head. And so these people will stand at what we call the white throne judgment. Seega need inimesed saavad seisma selle valge trooni kohtujärje ees. And this is everybody who's ever died from the very beginning of time, since Adam and Eve.
seega see on kõik inimesed, kes on üldse surnud kunagi alates Adamast ja Eevast, that did not believe in God. kes ei ole uskunud Jumalasse. They will be there standing before the throne. Nad saavad seal seisma selle trooni ees. And there will be books that will be opened up about their life. Ja seal avatakse raamatuid nende elust. How many know that's going to take a long time? Kui paljud võivad arvata, et see võtab päris kaua aega. I'm glad we'll be in eternity already because we're not going to be sitting there watching our watches. Mul on hea meel, et me sel hetkel saame olla juba igavikus, sellepärast me ei vaata oma kella peale, et kuule, millal see küll ükskord läbi The saab. 1,000 years is going to be over and then time will end. 1000 aastat saab läbi ja siis aeg peatub. And then we go into Ja eternity. siis me siseneme igavikku. And it won't matter anymore. Ja siis aeg enam ei ole üldsegi But this is going mingisugune to be määraja. this is